Ano po? Yun o. Gusto ko yung uniform nito. Hindi na kami nagpagawa. Maganda naman na yun, di ba? Oo. Kayo mga ano, special guest. Yun o. Ah, probinsyano. Ah. Yeah. Hi, Lorraine. Hello po. Ah, yung grabe na. 19 ano to? 50, 1950. 1998? 1998. Ano pala kayo yung ano? Independence. Hello po. Wala namang ano. Okay na, mamaya na lang tayo. Mamaya ay mga kadarap. Ayun o. Hello po. Ay, kala kong sinong maganda. Miss Labo pala. Yun o. Kaya. Ano no? Ito po yung pinakamayaman. Yun o. Picture. Yun o. Kaway-kaway. Yun o. Kaway-kaway. Ayun, nagpaputok na. Oops. Hello po. Yun o. Ito ay batch 2080. 1980. Ayun o. Batch 1980. Mga bata ito, bata. Yun o. Kaway-kaway yan o. Nung nakaraan, ilan kayo? 19? 19 din po ngayon. Ah, nice. Mamaya, susunod. Okay. Video. Rare batch 2008. Kaway-kaway. 2008? 2008, yes. Kami Batch? lang tatlo talaga. 2008 kayo? Wala pa po. Nandun pa po siya. Ah, nandun pa yung iba. Kami. Si ano lang kayo? Okay, di ba kayong tatlo yun, MC? Oo, si Joe. Mabata ba yun? Thank you, thank you, thank you. Hello, hello, hello. Hi, hello po. Batch 2001. 2001, hello. You know, malalaki na sila. Malalaki na. Malalaki na. Literal po ba yan? Ano, marami yung batch 2001. Ito, batch 2000 po kayo? 2001? 2000. Eh. Si Mami po. Thank you. President. You know. Kaway-kaway. Ito po yung ano, future barangay captain. Narinig na yun. You know, kaway-kaway. Ay! Si Kuya Ramil to. Sabi na eh. Ito, sino itong maganda? Ba't ano to? Ganyan. Yan ay ano yan? Oh, si Kuya Baning ang pinakamabait sa looban. Kuya Baning! Thank you. Vice Pres. Alaga kami ng baboy. You know. Ayun oh. Kaway-kaway, mga pogit maganda. Wala kami.